हाय फ्रेंड्स, आपण मैंने आज शुणा पाइबे चिन्मय दास को लिखित नुआ ओडिया फिल्म परबर कहानी खूब सुंदर होई। फिल्म रे सिद्धांत और अनु चौधरी दीपानित दास महापात्र, सूर्यमयी महापात्र और चौधरी जयप्रकाश, प्रणव प्रसन्न, जयंती साहू प्रमुख कलाकार अभिनय करछन्ति। तेबे श्रोता बंधु आउ डेरी न करी चलतु शुणा फिल्म परबर कहानी। प्रथम दृश्य आम देखा पाऊ दुई आईएएस दंपति आदित्य और अनन्या निज निज कार्य व्यस्त था। आदित्य आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम कलेक्टर थिबा बेले अनन्या एपटे कटक म्युनिसिपालिटीर कमिशनर था। सेमानकर दिव्या बोली एक छोट झील थाए, हेले ए दुई ऑफिसर प्राय समय खाली मत पार्थक्य चले। थरे दिव्या कहे, बापा मो मन भारी दुख, मो गोड़ खराब थिबारु मु एथर बाण फुटई परिबिनी। आदित्य झील को कहती जो मैंने बाण फुटाउछंती से माने शब्द प्रदूषण और परिवेश प्रदूषण करुछंती। तमे तो खुशी हवा कथा, तमे ए सब किछि भी करूनी। सेठारे अनन्या कहती, झील दिव्या बाबा जो एते दूररू आम पाखक आसुछंती तांको गाड़ी जम्मा भी धुआं बाहरुनी, खाली ऑक्सीजन बाहरुछि। एहीपरि दुहिंक भितरे प्रतिदिन केक कटर चले, हेले सेमाने भितरु परस्पर को बहुत भल पाते। 1936 मसीह स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन होगा पर आंध्र प्रदेश किछि रही जाइथिबा ओडिया दुख और जंत्रणा समेत सीमार सबुबले दुई राज्यों भितर विवाद लगी रही है, जो तीन जन ओडिया सांग निज माटी तेलुगु माने करिथिबा एक अंगनवाड़ी केन्द्र में बम लगाई उड़ाई दियंती। एही समय आदित्य दीपावली मनैबा छुट्टी रे घर को आसी थांती। आउ ठीक दीपावली दिन दीपावली रे बाण फुटा और आलोकर पर्व पाळुथिबा बेले हठात आदित्य फोन को एक मैसेज आसे। मैसेज थाए सीमार थिबा एक अंगनवाड़ी केन्द्र में बम ब्लास्ट होता है। तो आदित्य तुरंत ताको गंतव्य स्थल को बाहरिया पाई प्रस्तुत होती। अनन्या तांकर काउंसेलिंग कथा कही आदित्य को आउ 2 दिन पर जीवाई कहती, हेले आदित्य जड़े कलेक्टर हिसाब रे एमिति सिचुएसन रे एठारे आउ अटकीबाटा ठीक हेबनी बोली भाभी श्रीकाकुलम अभिमुखे बाहरी पड़ती। एपटे बालीजात्रा पाखे आसुवा बेले म्युनिसिपल कमिशनर को ग्राउंड इन्स्पेक्शन करिया पई ऊपर ऑर्डर आसे। तेबे अनन्या किछि प्रशासनिक अधिकारी सेठाकु जाई पड़ियार निरीक्षण करती और एथर बालीजात्रा रे लोकमानक सुरक्षा और परिवेश स्वच्छता उपरे गुरुत्व देवा पई दायित्व दियंती। आउ जदि एही रूल को केही फॉलो न करंती ताहेले तांको उपरे हेवी पेनाल्टी चार्ज करिया पई परामर्श दियंती। क्रमे कहानी गतिशील हेबा सहित अनन्याकर गजपति जिला को बदली हेबार ऑर्डर आसे, किंतु आदित्यकर इच्छा न थाए कि अनन्या गजपति शिफ्ट होंतु बोली। तबे जहाँ भी हो आदित्य अनन्या और झील दिव्या को नवा कटक आसती। समस्ते गजपति अभिमुखे जाउथिबा बेले जिरांग चंद्रगिरी ठारे थिबा बुद्ध मंदिर रे समस्ते प्रार्थना करती। आदित्य कहे, जानिछ अनन्या सेठारे सबुदिन लोकंक भितर किछि ना किछि गंडगोल घटुछि। तमे जदि सेठारे जॉब करिवो सेठिका कଳି आसी आम वैवाहिक जीवन को प्रभावित करिवो, आम भितर थिबा डिस्टर्बेंस आहुरी बढ़ी जिवो। तेणु तमे ए ट्रांसफर ऑर्डर को आउ अन्य को जगह को बदलै नियो। अनन्या कहे, ये निर्णय हेउछि राज्य सरकारଙ୍କର, एथिरे बा मु कोन करि परिबि। यह परर दृश्य रे आमे एक तेलुगु परिवार को देखा पाउछु। परिवार कहले बापा माँ और तांकर जड़े पुओ बेंकी। यही परिवार अनेक वर्ष पूर्व गजपति रे रही आसुछंती। बेंकी पड़िशा गाँव गोटे झील शिखा को मने मने बहुत भल पाउथे। थरे शिखा तार जड़े सांग सह किछि स्टेशनरी जिनस किनिया पई बस रे शहर को जाउथे। बेंकी शिखा को देखी तार पीछा करे और से फेरिबा बेले ताको प्रपोज कर दिए। शिखा कहे, तोते ए सब तामसा करने को टिके लाज शरम लागुनी। बेंकी कहे, तोते मु छोट बेलू प्रपोज करी आसुछि, एथिरे लाज शरम करिबारे कोन अछि। हेले शिखा से सब को प्रत्याख्यान करी सेठारु चली आसे। बहु वर्ष पूर्व गजपति रे एही दुई संप्रदायर लोक माने रही आसुछंती। एठारे सब बेले तेलुगु और ओडिया लोकक भितरे वाद विवाद और जुक्तितर्क लागि रहिଥାଏ। अनन्या गजपति रे जॉइन हेबार प्रथम दिन ही एठारे लोकमानक भितर लागिथिबा विवाद विषय शुणिबाकु पाआंती। तेणु से एही विवादर समाधान पाई तेलुगु और ओडिया लोक मानक नै एक मीटिंग रखती और एहा परे से गाँ परिदर्शन रे आसंती। सेठारे सरपंच और गाँ मुखिया फूल तोड़ा दे कलेक्टर को स्वागत करते। हेले मीटिंग आयोजन पाई सेठाको तेलुगु संप्रदायर केही भी लोक आसी नथांती। तेणु कलेक्टर निजे चली चली से तेलुगु परिवार मानक पाखक जाती और तांको मुखिया बालिंकी सह कथा हुअंती। सेठारे अनन्या तांको सह मीटिंग समारोह विषय आलोचना करुथिबा बेले एक सामान्य कथा को नहीं उभय गोष्ठी मध्य भीषण पाटितुंड हो जाए। यह द्वारा मीटिंग बातिल हो जाए और अनन्या सेठार निराश हो चली आसती। बंधु महांती को झील शिखा छोट बेलू ता माँ मरी जाइछि। से कलेक्टर ऑफिस रे नुआ नुआ चाकरी पाई थाए। घरे हो कि ऑफिस से तार सबु काम को निखुण भावे करे। के सीतापुरम गाँव जड़े पिला सना से एक खल प्रकृतिर लोक थाए। कथा कथारे ता पाटिरो मारधर कथा बाहरे। से तेलुगु लोकंक उपरे बहुत ईर्षा करे। सेमाने कोठी कौन कले न कले सबुबेले तांको विरुद्ध कथा उठाए। थरे एक आंध्रा बस रे
କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବସିଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହେ ଆଜିଠାରୁ ବାଲାଜୀ ବସ୍ରେ କେହି ବସିବନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ରେ ବସିବ। ତ ସବୁ ଲୋକେ ଭୟରେ ରାଜି ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରର ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେଉଁଠାକୁ ସେଠାକାର ଜଣେ ଲୋକାଲ MLA ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ, ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଜପତିରେ ରହୁଥିବା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା, ଆମ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଯେମିତି ସେମାନେ ସେଇ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଆଦିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବନି, ଏଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ MLA ବାବୁ, ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମୁଁ କରୁଛି। ତମେ ଯଦି ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ପୁରେଇବ, ସେପଟ ଲୋକ ବି ରାଜନୀତି କରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ତମ ସହିତ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ତମ ଲୋକମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେବେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନାଁରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆଉ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ନିକଟ ଏକ ଜାଗାରେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି କାମରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଦୁଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଟଣା ଓଟରା। ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଇ ଏ ସୀମା ଆମର ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଆର ପକ୍ଷ ଜଣକ ଏ ଇଲାକା ଆମର ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସୀମା ଯାହାର ହଉ, ଏଠାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ଏହା କହି ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଖବର ତା ପରଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଏ। ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେପଟେ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବି ସେଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହଉ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏପଟେ ବେଙ୍କିର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥାଏ। ସେ ଶିଖାକୁ ପଚାରେ, ଯଦି ତୋ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମୋ ଆଗରେ ସଫା ସଫା କହିଦେ। ଶିଖା କହେ, ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି, ଆମର ତମର କେତେ ଭିନ୍ନ, କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ତମ ଆମ ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟିଏ ପଡ଼ିଛି, କେମିତି ହବ କହିଲୁ? ବେଙ୍କି କହେ, ମୁଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବି, ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ହେଲେ ଶିଖା ତା କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଆସେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତା ଝିଅ ଶିଖାକୁ ନେଇ ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ପାନ୍ଥନାମନ ଛକରେ କିଛି ତେଲୁଗୁ କମ୍ୟୁନିଟିର ପିଲା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଠେଲି ଦେଇ ତଳେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ବେଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗିଯାଏ। ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟେ ଓ ଲହୁଲୁହାଣ କରି ପକାଏ। ତାକୁ ପିଟୁଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆଣି ଶିଖାକୁ ଦେଖାଏ। କାହାକୁ ମାରପିଟ କରିବା କି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଦେଖାଇବା ଶିଖାକୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଖା ବେଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗିଯାଏ ଓ ତାକୁ କହେ, ଖାଲି କିଏ ସୀତାପୁରମ୍ ନୁହଁ, ଏଠି ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସେଠି ଆଜି କିଏ ମାଡ଼ ଦେଉଛି ତ କାଲି କିଏ ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ତୁ ଏମିତି କରି ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ? ଓହୋ, ତୁ ଭାବିଛୁ ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବି? ଶୁଣୁ ବେଙ୍କି, ଆମ ଗାଁ ସାରା ଯେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ତୋଠୁ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏତକ କହି ଶିଖା ତା ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ବେଙ୍କି ଶିଖାଠୁ ଏକଥା ଶୁଣି ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ସେଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେ ସୀତାପୁରମ୍ ଗାଁର ଉଭୟ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହେଲେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତୁମମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଇ ଦେବୁନି। ଏହା ପଛକୁ ତେଲୁଗୁ ମୁଖିଆ ବାଲିଙ୍କି ଏଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଅଲବତ ହେବ ବୋଲି କହି ଜିଦ୍ ଧରି ବସନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। କଥା ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ। ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲ ସମେତ ଅଥରିଟିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସୀମା ଆମର ବୋଲି ଦାବି କରି ଉଭୟ କଲେକ୍ଟର ନିଜ ନିଜର ପ୍ରମାଣ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲେ। ଅନନ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଏ ସୀମା ଆମର, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବିନି। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି, ଫାଇଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କମିଟିକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଜ ନିଜର ସର୍ଭେ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନନ୍ୟାକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ଅନନ୍ୟା, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ନ ଆସେ, ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଶିଖା OAS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥାଏ। ସେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ସାରି ମେନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥାଏ।
ए कथा अनन्या मैडम जानी बहुत खुशी हुई। शिखा कहे आपण जो दिन आम गाँ के सीतापुरम बुलिया जाइथिले मु आपनको सेठी देखिथिली आउ आम गाँ लोके आपनको जो उपहारटी देइथिले मु आपनको न पचारि आपनको चैम्बर रे लगेई देइछि। अनन्या से उपहारटी को देखि शिखा को पचारंती यह कौन ए विषय रे मते टिके कहबो। शिखा कहे ये फोटो रे थिबा चित्रटी हेउछि आम गाँ परब। बहुत दिन आगरू एही परब को आम गाँव ओडिया और तेलुगु लोक मैंने मिसी पालुथिले किंतु तांको भितर कौन गोटे झगड़ा है केजाणी से दिन आम गाँ परब आउ केही पालुना। तेबे अनन्या किछि नुआ आशा नहीं कला संस्कृति तथा जिला संस्कृति विभाग को एक पत्र लिखि आउ थरे के सीतापुरम गाँव में एही परब पालन करिया पई ऑर्डर आणती। निमंत्रण सहित श्रीकाकुलम जिलापाल और बासिंदा को मध्य एही खबर दे दिया जाए। एपटे के सीतापुरम गाँव में भी यार प्रचार हो जाए जे खूब शीघ्र परब आसुची। कलेक्टर जितेबले श्रीकाकुलम एमएलए आलोचना करती एमएलए कहती जदि परब हेब पुणी थरे विवाद आरंभ हेब। आदित्य तांको बुझाई कहती जदि एही परब रे तमर तांकर मन मिसी जाए तेबे ए कली झगड़ा वाद विवाद सबुदिन पई शेष हो जिवो। एहा परे परब किपरि श्रृंखलार सहित समापन हेब घरे आसी एही दुई कलेक्टर दंपति ए विषय बहुत आलोचना करती। अनन्या आदित्य को पचारती श्रीकाकुलम लोके परब रे सामिल होबा पई एते शीघ्र मानिगले केमिति। आदित्य कहती जदि गजपति प्रशासन भल कथा कहब ताहेले आम श्रीकाकुलम लोक मैंने मानिबेनि कहीं। यही समय रे शिखा एग्जाम सारी कलेक्टर को घरे पहुंचती। आदित्य शिखा को पचारती शिखा तमे तो आगरू केबे परब देखिन किंतु बापा जेजे बापा एही परब विषय तो शुणिथिबो से विषय आमको टिके कुह। शिखा कहे सार एठी भल कथा किए शुणुछि मु तो एठारे छोट बेलू झगड़ा और रागरुषा विषय अधिका शुणी आछि। एही समय रे अनन्या कहती ताहेले शिखा तमे कोन कहबाकू चाहुछ एही परब फंक्शन आगको बढ़ी परिबनी। शिखा कहे ना मैडम आपण दुई जन अछंती माने परब हबनी केमती। एहा परे दुई कलेक्टर श्रीकाकुलम और पारलाखेमुंडी एमएलए को सहयोग लोड़ती। सेमाने श्रीकाकुलम और के सीतापुरम सीमा भितर थिबा आउ चारोटी गाँ अर्जु भलासा धुलिया पदार धुलिया आंबा और कोट्रागुड़ा गाँव लोक मानकु मध्य एही परब रे सामिल करिया पई निमंत्रण दियंती। उभय दंपति परब आरंभ करिवार मूल लक्ष्य थाए लोकंक भितर थिबा हिंसा और विवाद को काढ़ी लोकंक भितर परिवर्तन आनिबा तांको भितर भाईचारा सृष्टि करिबा। किछि समय पर ए खबर गाँ सारा प्रचारित हो जाए। बापा शिखा को खूब पार्टी करे आउ कहे तू मो मान महत सबू माटी रे मिसई देलु तू काहे से परब धंदारे पशुचु। देख माँ आम गाँव रे तेलुगु ओडिया केबे मिसी परिबेनि जदि एथिरे किछि गंडगोल हुए तेबे सबू कलह आम घर को आसीबो। एथिरे गाँव रो किछि युवा पिला शिखा को कहती देख शिखा तू छोट पिलाटा ए धंदारे पस नाही सेमाने कलेक्टर होइछन्ति बोली कोन जा इच्छा ता करिवे। आम तक भितरे बहु पुराना विवाद रही आछि परब हब माने पुणी झमेला बाहरिबो तू एथिरे मुंडो खेलाना। एहा परे शिखा निराश होई कलेक्टर मैडम को कहे मैडम यही परब हेई परिबनी मु बहुत जन को यही परब विषय कहली हेले समस्ते परब करने को नाही करूछंती सेमाने कहउछंती जोठी काहा मन काठी मिसुनी सेठी परब केमती हबो आ कोन पई हबो। आदित्य शिखा को बुझाई कहती देख शिखा दुनिया रे मनीष जदि किछि नुआ करियो को इच्छा करे तो निज लोके ता विरुद्ध रे ठिया होई जांती। एथिरे आदौ हताश हबार नाही तमे ओएस पई प्रिपरेशन करूछ आज तमे जने जिला अधिकारी हेबो एते शीघ्र हार मानिले हबो। तमे गोटे काम करो तमे यूथ मान को एकाठी करे तांको कन्विन्स कराओ मु आशा करूछि तमे ए काम बेटर करि परिबो। शिखा कहे सार आम यूथ मान कथा मुरबी माने कौन शुणिबे। अनन्या कहती कहीं की शुणिबेनि केवल गजपति नुहे आज पर्यंत विश्व में परिवर्तन पाई जोठी विद्रोह होईची सेठी यूथ मान हाथ आगरे अछि। एही समय आदित्य कहती शुण शिखा जेतेबेले नोटिस ऑर्डर काम करेनी सेतेबेले राजनीति और चालाकी से काम करने को पड़े तमे ए माटी सह छोट बेलू जड़ित तमे निश्चय पारिबो। एहा परे शिखा यूथ मान को बुझेबारे लागि पड़े से किछि सांग मान को एकाठी करी कहे आम गाँ को दुई जन कलेक्टर आसी आमे माने केमती मिलिमिशि चलिबा और शांति श्रृंखला रहिबा पई चेष्टा करुछन्ति। जदि आमे माने चुप हेई बसिबा ताहेले से एकेला काम केमती करिवे। मुरबी माने आम कथा न शुणिले कोन हैला आगो को ए गाँ रे आमे माने रहिबा आउ आम गाँ रो भविष्य आमे डिसाइड करिबा। एही समय रे बेंकी आसी सेठारे पहुंची शिखा को एक कमेंट करे से कहे आमे कोन बुढ़ा होई गलुनी ना आमे यूथ नुह आम गाँ और तम गाँ भितर तो लक्ष्मण रेखा पड़ी से कौन सतर लिभिब। शुण तमे आमको डाक कि न डाक परब हेले आमे जीवु माने जीवु। बहुत चेष्टा पर एपटे पारलाखेमुंडी एमएलए और सेपटे श्रीकाकुलम एमएलए परब रे सहयोग करने राजी हो जाती। एहा पर माइक लगाई रैली करी के सीतापुरम रो तेलुगु और ओडिया लोक माने मिसी परब रो प्रचार करिबारे लागि जांती। एही प्रचार रे शिखा सह हाथ मिसाए बेंकी से परब रो पोस्टर मारी बहु लोक मानको बुझाए और तांकु सकारात्मक करे। एही समय रे
ସୋନାର ନଜର ସେଇ ରାଲି ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଉଠେ। ସୋନାର ଆଗରୁ ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଥାଏ। ତା ଆଖିରେ ତେଲୁଗୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭଳି। ସେ ପର ପ୍ରଚାରରେ ମରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର ସବୁକୁ ଚିରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଉ କହେ ଦେଖିବା କେମିତି ପରବ ହେବ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ। ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ କଲେକ୍ଟର ଶିଖା ଓ ବେଙ୍କି ସମେତ ବହୁତ ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଖି ଆଦିତ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ପରବ ପ୍ରଚାରରେ ଶିଖାର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତି ଓ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶିଖା ତମେ ଏତେ ଚୁପଚାପ କାହିଁ ରହୁଛ, ତମ ଫିଲିଂକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର, ଦେଖିବ ସବୁ କାମ ସରଳ ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ଶିଖା ଆଉ କିଛି ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପରବର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଟିଂ କରେ। ସେ ଭାଷଣରେ କହେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆମର ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଏବେ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁଠି ଗାଁ ତାର ପରମ୍ପରାକୁ ହଜାଏ ସେଠାରେ ସେହି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ପରବ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ। ତେଣୁ ସେହି ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଏହା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ମାଣିକପାଟଣା, କତ୍ରାଗୁଡ଼ା ଓ 7 ମାଇଲ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏହି ପରବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ। ଏବେକୁ ଗାଁ ପରବ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଗାଁର ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ ମିଶି ପରବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ପରବର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଲୋକ ଓ ପତାକାରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ। ମହିଳାମାନେ ଗୋବରରେ ଲିପି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯୁବତୀମାନେ ଝୋଟି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଅଗଣାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡରେ କମ୍ପି ଉଠେ କିଏ ସୀତାପୁରମର ଗାଁ। ଏହି ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟେ ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ କିଛି ତେଲୁଗୁ ପିଲା ମାଛ ମାରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆପତ୍ତି ଉଠାଏ ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲହୁଲୁହାଣର ରୂପ ନିଏ। ଫଳରେ ତେଲୁଗୁ ପିଲାଙ୍କ ଛୁରୀ ଚୋଟରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟି ସାଂଘାତିକ ଆହତ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହା ପରେ ପରେ ସୋନା ଓ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହାତରେ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଓ ନିଆଁ ଗଳା ଧରି ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ବେଙ୍କିର ନଜର ପଡ଼େ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରେ ଶିଖାକୁ। ଶିଖା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ଫୋନ୍ଟି ରିସିଭ୍ କରିପାରେନି। ତାକୁ ବାହାରୁ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ତ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଦଙ୍ଗା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ସେ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଏ ଓ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏପଟେ ଏହି ଦଙ୍ଗାରେ ବେଙ୍କିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଆହତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଚରା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଝିଅର ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଚିଥିଲା ସେ ପୁରା ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏପଟେ ବେଙ୍କି ବି ଶିକ୍ଷାକୁ ହରାଇ ଭାବାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼େ। ବହୁତ କାନ୍ଦେ ସେ। କଲେକ୍ଟର ଅନନ୍ୟା ମିଶ୍ର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 184 ଧାରା ସହ ଫୋନ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁଇ କଲେକ୍ଟର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠାରେ ସୋନା ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ସୋନା ସେତେବେଳକୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ତ ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହେ ସାର୍ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋରି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ୟା କୁହନ୍ତି ହିଂସାରେ ଜିତିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଦେଖ ସୋନା ତମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ଯଦି ଆଇନର ଦଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ସମାଜ କେବେଠୁ ରାମରାଜ୍ୟ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଶିଖା ଓଏସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମରି ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ଅନନ୍ୟା କୁହନ୍ତି ଦେଖ ମଉସା ମୁଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ନୁହେଁ ଶିଖାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଶିଖା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଧା କାମକୁ ତମେ ପୂରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଓ ସୋନା ମିଶି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପରବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଖୋଳ ଝାଞ୍ଜ ଶବ୍ଦରେ ଗାଁ କମ୍ପି ଉଠେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ସେମାନେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିସାରି ତେଲୁଗୁ ମୁଖିଆ ବାଲିକିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ କହେ ଦେଖ ବାଲିକି ମୋ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପରବ କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରେ ତୁ ଆମ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଏ ପରବ ସେବା କରିଦେ। ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ବାଲିଙ୍କର ମୁହଁରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଙ୍କି ବାପାକୁ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହେ ଆଉ କହେ ମୋ ବାପା ଏଥିରେ ସାମିଲ ନହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପରବ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବି। ତେବେ ଯାଇ ବାଲିଙ୍କର ମନ ପୁରା ବଦଳିଯାଏ ଓ ସେ ପରବରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ମିଶି ପରବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ପରବରେ ଦୁଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଗାଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ। 40 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାପରେ କାହାଣୀଟିର ସମାପ୍ତ ହୁଏ।